video guys no. Karon guys na ako diri ron sa Mintirio guys no. Nakita po nyo guys pagi kuan lang guys no, pagi ako diri ron guys nag vlog no. Nakita po yung video no, ako diri ron sa Mintirio 3 guys sa kuan no, diri sa sulod sa Mintirio. Nakita po yung video guys, paki-describe lang sa channel no. Guys, so nakita po yung dre guys sa may kuan guys no. Welcome to vlog guys for the video guys no sa YouTube channel no. Welcome back po sa YouTube channel. Nakita po nyo guys, ako lang post guys no. Welcome po sa channel. Guys, naadre ang mga katong mga babae at lalaki guys no. Dre sila nagkuan guys sa may Mintirio no. Tugpahanay sila no, mga banda ug mga alas 12 sa gabi guys. Dre guys for the video guys, paki-describe lang sa YouTube channel. Nakita po nyo guys no. Ako lang na-post niya sa channel guys no. Nakita po nyo guys, ako diri ron guys, ngit-ngit akong giikuan ng guys no. Wa mo tayo flashlight pa ni guys. Nakita po nyo guys. Guys, so paki-describe lang sa channel guys. Guys, welcome to channel guys. Nakita po nyo guys no. Pero ito mga babae at lalaki guys no. Welcome to vlog guys sa channel guys. Nakita po yung video, paki-describe lang sa YouTube channel guys. Guys, so salamat guys. Paglanto.